देखु आज भवप्रसाद दासकर गोटे जमिन थी शुणी हबार और से शुणी है ସେଇଟା ହେଉଛି ବିରଜାହାଟରେ ଜଣେ ମଦନ ନାୟକ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ କେସ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଭବପ୍ରସାଦ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଲୋକଟି ଆଜି ସେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟପାଠ ଆସି କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଛି ଯେ ତା ଦସ୍ତଖତକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କିଛି ଲୋକ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କେସ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ଆମର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଜଜ୍ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ପାଖରେ ଯେ जी एतला देती सी आसी कहूँ जे मु केस विषय किसी जानी। द्वितीय कथा हूँ जो समय भवप्रसाद दास गिरफ कराई से समय 22 तारीख फ्लाइट टिकेट था से बॉम्बे जाए कैंसर हॉस्पिटल देखते चेकअप करता ये परिस्थिति गिरफ कराटा गोटे अमानवीय घटना जना पड़ी और माननीय अदालत ये विषय सब दृष्टि रखी एवं एतलाकार जो आफिडेविट एवं ललबाबू स्वास्थ्य अवस्था कथा को जजमेंट राय उल्लेख करी जमीन प्रदान कर जमीन प्रदान हेले जेहेतु आ तीनोटी केस ललबाबू नाम अच्छी सी जेल मुक्ति पारे ना सब डेट होती परवर्त तारीख आज